नमस्कार दर्शक बंधु आज 8 जून शनिवार चलते जाणी ना आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज वीडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने प्रत्येक दिन 45 मिनट व्यायाम करूँ आउ निजक फिट रखु आ बड़ बड़ रोग को दूरे दिंतु आमको हृदय भल पाते भिडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आ पाखे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु। आज प्रथम खबर तृतीय थर प्रधानमंत्री हे मोदी शपथ ग्रहण उत्सव में सामिल हे बड़ बड़ सेलिब्रिटी तृतीय थर देशर सरकार गठन करेंगे बीजेपी साधारण निर्वाचन में बीजेपी नेतृत्व में एनडीए नेता भाव प्रधानमंत्री मोदी शपथ ने मोदी शपथ ग्रहण उत्सव पर प्रस्तुति जोरदार चली राष्ट्रपति भवन में तृतीय थर सरकार शपथ नहीं प्रस्तुति आरंभ होती रविवार होगा बहुप्रतीक्षित शपथ ग्रहण उत्सव में बहु देशर स्वतंत्र निर्वाचित अतिथि समेत 8,000 अधिक लोक उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण उत्सव में सेंट्रल विस्टे प्रोजेक्ट में सामिल थिबा अनेक सफाई कर्मचारी किन्नर श्रमिक स्वतंत्र अतिथि भाव जोगदेवे। समारोह में वंदे भारत और मेट्रो कार्यरत रेल कर्मचारी और विकसित भारत राष्ट्रदूत मान निमंत्रित कराई। एमानक व्यतीत दक्षिण एशिया देशर नेता मान समेत बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना श्रीलंकार राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे सामिल हो पारती। सेहीपरि नेपाल भूटान मॉरिशस प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण पत्र पठाई सूचना मिली। बॉलीवुड सेलिब्रिटी को निमंत्रित दिखाई। हेमा मालिनी कांगना अरुण गोविल रजनीकांत करण जोहार अनिल कपूर अनुपम खेर बोनी कपूर और जितेंद्र सामिल होवार संभावना रही सूचना मिली। परवर्ती खबर आगामी 4 दिन जाए खरारे सिजिबे राज्यवासी 2 ରୁ 3 डिग्री बढ़ीपे तापमात्रा राज्य तथा देश में ग्रीष्म प्रभाव जारी रही। मझिरे मझिरे काला बैशाखी यही ग्रीष्म प्रभाव को लोक मानक आश्वस्ति दूसरी यारी मध्य आगामी 4 दिन पर्यंत ग्रीष्म प्रभाव जारी रही। दिन में तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत बढ़ीपे उष्म आर्द्र जलवायु स्थित लगी अनेक आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान जारी रही सूचना। परवर्ती खबर 10 तारिख भितर ओडिशा छुईपारे मौसुमी वायु 10 तारिख भितर ओडिशा छुईपारे मौसुमी वायु प्रथमे दक्षिण ओडिशा को प्रवेश करिवो परे अन्य अंचल को स्पर्श करिवो दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु मौसुमी छुईवा पूर्व दक्षिण ओडिशार किछि स्थान रे होई पारे प्राग मौसुमी वर्षा। आज रायगड़ा नवरंगपुर और कोरापुट जिले में प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी कराई। भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र पक्षर यह सूचना दी ओडिशा रे मौसुमी वायु प्रवेश पाई पाग अनुकूल रही। साधारणतः जून द्वितीय सप्ताह दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ओडिशा रे प्रवेश करिଥାଏ। चलित थर निर्धारित समय पूर्व अंडमान और केरल छुईला मौसुमी सूचना। परवर्ती खबर आज युक्त 2 ऑनलाइन नामलेखा आवेदन आज युक्त 2 नामलेखा आवेदन आरंभ होती। दिन 11 सामास पाटल उपलब्ध हो कंपन आप्लिकेसन फर्म कला विज्ञान वाणिज्य उपशास्त्री और धंदामूलक पाठ्यक्रम में नामलेखा आवेदन करेंगे छात्र छात्री। जुलाई 6 तारिख सुधा नाम पंजीकरण करेंगे छात्र छात्री। जुलाई 18 तारिख में प्रथम मेधा तालिका प्रकाश पाइब। योग्य छात्र छात्री नामलेखा जुलाई 19 ରୁ 23 मध्य अनुष्ठित हो। एथर राज्य में 2121 युक्त 2 कलेजर 5,25,465 सीट्रे नामलेखा हो। कला विभाग सर्वाधिक 2,54,840 सीट विज्ञान में 1,66,929 सीट वाणिज्य में 40,104 सीट संस्कृत में 13,088 सीट और धंदामूलक उच्च माध्यमिक विद्यालय 10,504 सीट्रे नामलेखा करने को निष्पत्ति नियाई सूचना मिली। खबर श्रीमंदिर 4 द्वार खोलने को अपेक्षा ओडिशा रे भाजपा सरकार आसिले श्रीमंदिर 4 द्वार और रत्नभंडार खोलाଯିବ ବୋଲି दलर तुंग नेता माने निर्वाचन प्रचार समय प्रतिश्रुति देते। संप्रति राज्य में भाजपा एक संख्यागरिष्ठ दल भाव उभय पर सरकार गठन करने जाऊँगी। तेणु श्रीमंदिर 4 द्वार और रत्नभंडार खोलाଯିବ नहीं भक्त मन में आशा संसार होती। एने पुरी बासिंदा श्रीकांत दास कहते पूर्वर प्रत्येक दिन आसी महाप्रभु को दर्शन करुली मात्र गोटे द्वार दे जीवा अन्य 3 द्वार दे प्रवेश करने पर कटकणा लागू होगा प्रत्येक दिन आसवा संभव हो पार नहीं। तेबे 4 द्वार खोलाଯିବ नहीं भाजपा प्रतिश्रुति जो मन में किसी आशा रही। तेबे भाजपा सरकार निज कथा केते दूर रक्षा कर देखा अपेक्षा मिलूँ। 4 द्वार खोला गले गहली कमिज भक्त मैंने जो द्वार दे जावाक चाहिए जापरेंगे घंटाकटा धरी भक्त को अपेक्षा करने पड़ो ना। से ही कोलकाता आसीथिबा अरुण भट्टाचार्य कहते दर्शन करने को आसीलु मात्र गोटे द्वार दे मंदिर प्रवेश करने अनुमति थिबारु खरारे छिड़ा होगा पड़ुछि। 4 द्वार खोल आवश्यकता रही। अन्य पक्षे श्रीजगन्नाथ धाम संस्कृति सुरक्षा संगठन ओडिशार राज्य सभापति बद्री मिश्र श्रीमंदिर 4 द्वार खोलिबा एवं भूसंपत्ति समस्या दूर करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर अनुरोध कर सूचना देइछन्ति।
ନିର୍ବାଚନୀ ରୋଡ୍ ଶୋ ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ନେଇ ମୋଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭାଜପା ସରକାର ଶପଥ ସମାରୋହ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ଜନତା ମଇଦାନଠାରେ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଦଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶପଥ ନେବେ। ତେବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକରୁ ଷ୍ଟିକର ଖୋଲାଯାଇଥିବାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଥିବା ଭଳି ଚିତ୍ର ଥିବା ଷ୍ଟିକର ବସ୍ର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଖୋଲାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ଶଙ୍ଖ ସଦୃଶ ଷ୍ଟିକରକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଷ୍ଟିକରକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଷ୍ଟିକର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖୋଲିଦେଲୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସେବାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଜରିଆରେ ସୁବିଧାରେ ଏବଂ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକକୁ ମହିଳାମାନେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର 6ଟି ବ୍ଲକକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 12ଟି ବସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ଆଉ 9ଟି ବସ୍ ଥିଲା। 11ଟି ବସ୍ ଜରିଆରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବେଳେ ସବୁ ବସ୍ରୁ ଷ୍ଟିକର ଗୁରୁବାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଡିଏମ୍ଏ ଓ ଏସ୍ଆର୍ଟିସି ଜୟଶ୍ରୀ ମାନସୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି କାରଣରୁ ଷ୍ଟିକରକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିଛି ଷ୍ଟିକର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା। ବସ୍ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଷ୍ଟିକର ଖୋଲି ଯାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପରେଖା ବଦଳାଇ ଯାଇ ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଦେଶର ବିକଶିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ କହିଲେ ମୋଦି। ଦେଶରେ ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ନେବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବଙ୍କର ଦେବତା। କିଛି ଏଭଳି ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଏ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ମୋଦି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ଆଜି ସଂସଦରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଫଳାଫଳ ବିକଶିତ ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିଦେବ। ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ବିକାଶ ଇଞ୍ଜିନରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ନେବ। ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଦେଶର ବିକଶିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ କହିଲେ ମୋଦି ବୋଲି ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବନ୍ଦ। ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟର ନିୟମିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆଗମନ ପାଇଁ ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜରିଆରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଗୁଗୁନେନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ସୂଚନା ଏହା କି ଯେ ଶିମିଳିପାଳ ସ୍ଥିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଯଥା ଜାମୁଆଣୀ, ଗୁଡୁଗୁଡିଆ, କୁମାରୀ, ବଢ଼େଇପାଣି ଏବଂ ରାମତୀର୍ଥ ପ୍ରମୁଖ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଖୋଲା ରହିବ। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲାଯିବାର ତାରିଖ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁନର୍ବାର ସୂଚିତ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅର୍ପଣ ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମହାପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ବନ୍ଦ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅର୍ପଣ ରଥ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା କାନିକା, ଖେଚେଡ଼ି ଆଦି ମହାପ୍ରସାଦ। ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରୋଷଶାଳାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 3 ଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇପାରୁଥିଲେ। କେହି କେହି ଅନୁରୋଧ କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଉପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନକୁ ନିଯୋଗ ଭେଟିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ମହାସୁଆର କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମାଗଣା ସିଲେଇ ମେସିନ୍। ଏହି ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୋଦି ଦେଉଛନ୍ତି ସିଲେଇ ମେସିନ୍। ଆଉ ଏହା ସହ 9,000 ଟଙ୍କା ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦରକାର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଯେମିତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଲେଇ ମେସିନ୍। ତେବେ ମୋଦି ସରକାର ଖାଲି ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଏଥିସହିତ 9,000 ଟଙ୍କା ବି ଦେଉଛନ୍ତି। 2023 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ସହ 9,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତାରିଖ, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ବିଧବାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗାଁ ଓ ସହରର ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।